बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, न्यूज़ बॉक्स के साथ आपका होस्ट सैयद मोहम्मद यासीन हाशमी शहर इक़्तिदार से हाज़िर खिदमत है। नाजरीन, जैसा कि आपको मालूम है कि रेडियो पाकिस्तान के हज़ारों मुलाज़मीन जो हैं जिनको यक जुम्बश कलम फ़ारग कर दिया गया था, तकरीबन 1 माह 5 दिन से ज़ायद का अरसा गुजर चुका है और ये लोग रोडों पर हैं और इनके घरों के चूल्हे जो है वो बुझ चुके हैं और कोरोना वायरस की दूसरी लहर भी जारी है और इस दौरान जो है इनको बेरोज़गार कर दिया गया है, लेकिन अभी तक इनका कोई भी पुरसाने हाल नहीं। हुकूमत की जानिब से किसी किस्म के कोई भी मुज़ाकरात नहीं किए गए, ना कोई रिलीफ पैकेज दिया गया है। मैं इस वक्त इस्लामाबाद के डी चौक पर मौजूद हूँ। मेरे साथ यहाँ पर मुतासिरीन मौजूद हैं, जिसमें ख़वातीन भी शामिल हैं और मर्द भी शामिल हैं। मैं इनसे फ़र्दन बात करूँगा। क्या कहेंगी जी, 1 माह 5 दिन का बड़ा तवील अरसा होता है और आप लोग रोड्स पर हैं, अभी तक आपके साथ किसी किस्म की कोई नेगोशिएशन नहीं की गई, क्या वजह है इसकी? जी, वजह सबसे पहले तो नाअहली मैं कहती चलूँगी, क्योंकि जिस तरह से 1 करोड़ नौकरियां देने का बताया गया था और जिस तरह से हम 1 माह से ऊपर हुए चले हैं और डी चौक में आज ही हमारा दूसरा एहतजाज है, लेकिन हमने डेली की बेसिस पे हम अपने रेडियो के गेट के आगे कैंप के तौर पे हम अपने एहतजाज मुजाहरा करते रहे। लेकिन शिबली फराज साहब ने जो हमारा मुल्क गिर कॉल एहतजाज जो हमने चलाई थी, तो मुज़ाकराती कमेटी पे बैठने के लिए शिबली फराज साहब हमारी बिल्डिंग में आए रेडियो पाकिस्तान में और उन्होंने हमारे CBA यूनियन इजाज़ सेक्रेटरी जनरल सेक्रेटरी हैं, उनको एक लॉलीपॉप की शक्ल में एक मीटिंग तो करार दी थी, लेकिन वो यही झांसा दिया गया था। मैं भी वो हमारी मुल्क गिर काल जो एहतजाज था वो रोकने के लिए एक लॉलीपॉप था, जिसको उन्होंने ये कमिट किया था और कमेटी बिठा के उन्होंने ये बात तय की थी कि हम आप लोगों को टर्मिनेट जो हुए हैं उनको बहाल करवाने के बाद आप लोगों की मुस्तकनी का कोई हम लोग लाएमल निकालेंगे। उसके बाद उन्होंने हमें कहा कि आप अपनी मिनिस्ट्री में हमारी मीटिंग रखें। हमने जुम्मे वाले दिन मिनिस्ट्री में मीटिंग की, लेकिन उन्होंने हमें आंख से आंख मिला के टेबल टॉक करने की बात पे वो ना आए हैं, ना उनका कोई इस बात सीरियस मैटर मुझे नज़र नहीं आ रहा। चूँकि DG साहिबा इस वक्त पर्सनल हुई हैं, लेकिन ज़्यादा परवीन जो सेक्रेटरी इन्फॉर्मेशन है, शी इज़ वेरी नाइस लेडी एंड शी इज़ वेरी पॉजिटिव फॉर द कॉन्ट्रेक्चुअल एम्प्लॉइज़ जो आज यहाँ आपके साथ आप देखने को मिले हैं। और इतने 1020 लोगों को टर्मिनेट किया है, जिसमें 25 साल वाले, 30 साल वाले, 20 साल वाले, 15 साल वाले, और इनकी इतनी ज़्यादा सैलरी नहीं है। मेरे ख्याल में 30,000 से ऊपर किसी की भी सैलरी नहीं है इस महंगाई के दौर में भी। अगर हम रेडियो का हम ही हिस्सा था जो काम करता था, रेगुलर एम्प्लॉइज़ लोग घर बैठे सैलरीज लेते थे, लेकिन जो उसका गज़ार हमें भुगतना पड़ रहा है, जबकि हमारे बायोमेट्रिक थंब इम्प्रेशन हमारा रिकॉर्ड मौजूद है। शिबली साहब, इमरान खान साहब चेक कर सकते हैं कि करप्शन कहाँ हो रही है, कौन जॉब्स घर बैठे ले रहा है। लेकिन आया 30,000 सैलरी वाले लोग, 15,000 सैलरी वाले लोग, 25,000 सैलरी वाले लोग। शेम मैं तो ये कहती हूँ कि 1,000 लोगों को 1 करोड़ नौकरियाँ देने का कहा था, आपसे तो 1,000 लोग भी सिमट नहीं पा रहे। मेरे ख्याल में हुकूमत की नाअहली है। और चीफ जस्टिस साहब से, और मेरे ख्याल में इमरान खान साहब को इस बात का पता नहीं है कि 1,000 लोग जो आज यहाँ पे आए हैं, हम आज पार्लियामेंट के बिल्कुल करीब हैं। और हमारी ताहिर राना साहब से अभी जो AC साहब है उनसे बात हुई है, उन्होंने ये कहा कि कैबिनेट की मीटिंग चल रही है, हम मुज़ाकरात के लिए हमने कॉल दी है, 3 लोग कोई भी कमेटी के मेंबर है। अब देखते हैं कि हम नेक्स्ट लॉलीपॉप हमें क्या दिया जाता है। नेक्स्ट लॉलीपॉप क्या दिया जाता है? कैबिनेट की मीटिंग चल रही है और इस हवाले से यहाँ पे जो दीगर मुतासिरीन हैं उनसे भी मैं बात करूँगा। सर, क्या कहेंगे, ये जो आज मीटिंग है, क्या इसके कोई दूररस नताइज निकलेंगे? सही, मुझे बहुत मुश्किल लग रहा है, क्योंकि तकरीबन 1 महीने से ज़्यादा अरसा हो चुका है और ये हमें लॉलीपॉप दे रहे हैं कि हम करेंगे फिर करेंगे, मीटिंग रखेंगे। असल में ये एक पाकिस्तानी, ये जो वर्कर हैं रेडियो पाकिस्तान के, इनके साथ बहुत हमारे साथ जुल्म हुआ है, बड़ी नाइंसाफ़ी हुई है। रात के अंधेरे में हमें आर्डर दिया गया है कि आप बरतरफ हैं, न कोई इल्ज़ाम लगाया गया है। अच्छा, ये वो वर्कर हैं जो दिन रात कोरोना हो या सैलाब हो या कोई और हादसात हों, ज़िल्ज़ला हो, तो उस वक्त ही ये रिपोर्टिंग करने वाले जवान हैं, ये मीडिया पे पहले पहुंचने वाले जवान हैं। और ये जैसे मेरी बहन ने कहा कि 17,000, 16, 20, 25, 30,000 तक मुआवजा है इनका। अफसोस है कि 1 महीने से ज़्यादा अरसा हो चुका है, हमारे रेडियो पाकिस्तान के वर्कर बरतरफ किए गए हैं, हमारे चूल्हे जो हैं वो बुझ चुके हैं, बच्चे बीमार पड़े हैं, उनका इलाज हम नहीं करा सकते। बड़े दुख की बात है, बच्चों की तालीम मुतासर हो गई है, लेकिन हम चीख के मर गए, हमारी कोई नहीं सुनता। हमारी वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान इमरान खान साहब से हमारी पुरज़ोर अपील है, खुदारा रेडियो पाकिस्तान के जितने भी कॉन्ट्रैक्ट मुलाजमीन को बरतरफ किया गया है और रात के अंधेरे में खुदारा इनको बहाल करे ताकि हमारे चूल्हे जल सकें। इनको बहाल करें। शब खून मारा गया जो मुलाजमीन हैं वो सरापा एहतजाज हैं। शौकत मलिक साहब जो हैं वो उनसे भी मैं बात करूँगा, इनसे भी मैं बात करता हूँ। क्या कहेंगे जी, आज यहाँ पे आप पार्लियामेंट हाउस के सामने खड़े हैं डी चौक में, तो जो मीटिंग चल रही है, क्या उसका कुछ आपको नज़र आता है कि उसका रिज़ल्ट निकलेगा? सबसे पहले तो जी मैं मीडिया का बहुत शुक्रगुज़ार हूँ जिन्होंने हमें आज कवरेज दी है इतनी ज़्यादा। मैं आपको सिर्फ ये बताना चाहता हूँ आपके चैनल से कि
1 مہینہ اور 4 دن ہو گئے ہیں ہم روزانہ کی بنیاد پر یہاں دھرنا دے رہے ہیں، لیکن کسی منسٹر نے، کسی سیکٹری نے کوئی ان کو توفیق نہیں ہوئی کہ ہماری بات کو وہ سن سکیں۔ میں آپ کو صرف یہ بتا دوں کہ ہمیں 1020 کنٹریکچول ملازمین جو پورے پاکستان سے نکالے گئے ہیں وہ کس بنیاد پہ نکالے گئے ہیں؟ انہوں نے منسٹری سے بجٹ مانگا جی، ہمارا ان جو کنٹریکچول سٹاف کا بجٹ ہے وہ 1 ارب 20 کروڑ روپیہ ہے۔ جب ہمیں اس بات کا پتہ چلا تو ہم لوگوں نے منسٹری میں اپنی آواز کو بلند کیا اور یہ کہا کہ جی 1 ارب 20 کروڑ نہیں ہے۔ ہماری لسٹیں منگوائی گئیں، پھر یہ پتہ چلا کہ جو کنٹریکچول سٹاف جو پورے پاکستان میں کام کر رہا ہے ان کا تو ٹوٹل بجٹ ہی 18 کروڑ ہے۔ تو بھئی 667 روپے پر ہیڈ پہ جو ملازم کام کر رہا ہے آپ اس کو کس طرح نکال سکتے ہیں؟ یہ ایک ملی بھگت تھی، ایک چین تھی 4-5 لوگوں کی، یہ چاہ رہے تھے کہ یہ اس طرح کرپشن کریں اور اس کرپشن کی بنیاد پہ یہ جو ہے وہ پیسہ لوٹنے کے چکر میں ہیں۔ اب ایک واٹس ایپ پہ تمام پورے پاکستان کے کنٹریکچول سٹاف کو دستبردار کر دیا گیا نوکریوں سے۔ ابھی تک ہمیں ٹرمینیٹر لیٹر نہیں ایشو ہوا، ہماری تنخواہیں بھی پینڈنگ ہیں جو ابھی تک ہمیں نہیں دی، جبکہ رول تو یہ ہے۔ اور پھر سب سے بڑی بات یہ ہے کہ آپ کا ایکٹنگ ڈائریکٹر جنرل وہ آپ کو ٹرمینیشن کے لیٹر دے رہا ہے، یہ تو رول ہی کوئی نہیں ہے۔ جب تک یہاں پہ ڈائریکٹر جنرل اپنی سیٹ پہ نہیں آ جاتا اس کا فیصلہ قابل قبول ہوگا یا ایکٹنگ ڈائریکٹر جنرل کا فیصلہ قابل قبول ہوگا؟ بہرحال 1020 افراد جو ہیں وہ بے گھر ہو چکے ہیں۔ پاکستان کے جو وزیر اعظم ہیں عمران خان صاحب، میں انہی کی بات کو آگے بڑھاؤں گا کہ 1 کروڑ نوکریاں انہوں نے دینی تھی، تو مجھے نہیں لگتا کہ کوئی ایسی صورتحال اب تک سامنے آئے، نظر نہیں آ رہی۔ تو میری وزیر اعظم پاکستان سے گزارش ہے کہ وہ ہمارا خیال کریں اور شبلی فراز صاحب اگر یہ عہدہ نہیں چلا سکتے تو کائنڈلی اس عہدے سے مستعفی ہو جائیں۔ ٹھیک ہے۔ شوکت ملک صاحب بہت پرانے کارکن ہیں، ریڈیو سے وابستہ ہیں، میں اسی حوالے سے ان سے بات کروں گا۔ ملک صاحب مجھے یہ بتائیں کہ یہ جو ملازمین ہیں ابھی تک ان کا آپ سمجھتے ہیں کہ حکومت حل کر پائے گی؟ کیونکہ تمام وہ لوگ ہیں جو کنٹریکٹ ملازمین ہیں اور تھوڑی تھوڑی تنخواہیں ہیں، میرا خیال آخری جو بڑی تنخواہ ہے وہ 30,000 ہے۔ جی بالکل، میں سب سے پہلے تو ایم نیوز کا بہت شکر گزار ہوں کہ ہماری آواز کو جو ہے وہ ہم چاہ رہے ہیں کہ وزیر اعظم تک پہنچے اور یقیناً پہنچے گی۔ اور آپ جس طرح ذکر کر رہے ہیں کہ جی یہ بالکل 30,000 سے کسی کی زیادہ جو ہے وہ تنخواہ نہیں ہے، 17,500 یہ اگر جس طرح وزیر اعظم صاحب کہتے تھے نا کہ میرا 2 لاکھ سے گزارا نہیں ہوتا، اگر وزیر اعظم کا 2 لاکھ مہینے سے گزارا نہیں ہوتا تو ایک عام آدمی جو ہے وہ 17,000 میں کیسے گزارا کرے گا یا 25-30,000 میں کیسے گزارا کرے گا؟ ہمارے بچوں کی فیسیں ہیں، ہمارے کرائے کے گھر ہیں۔ آج خواتین کو جو ہے وہ یہ ہمارا معاشرہ جو ہے وہ اسلامی معاشرہ ہے اور خواتین کو عزت کی نگاہ سے دیکھا جاتا ہے۔ ہماری خواتین سڑکوں پہ رول رہی ہیں، آج وہ ایک ماہ 5 دن ہو گیا ہے اور یہ خواتین ہماری بہنیں ہیں، ہماری ہم سے ایج میں بڑی بھی ہیں، چھوٹی بھی ہیں، ان کے کتنی مجبوریاں ہیں اور وہ گھروں سے ہو سکتا ہے کسی کے پاس کرایہ بھی ہے یا نہیں ہے، وہ کسی سے مانگ کے جو ہے وہ پیسے اور وہ یہاں تک پہنچتے ہیں، سارا دن یہاں پہ خوار ہوتے ہیں، شام کو چپ کر کے چلے جاتے ہیں، کچھ نہیں ہوا۔ تو میری جو ہے وہ اپیل ہے وزیر اعظم سے اور تمام جو آپ کے میڈیا کے توسط سے اور باقی جہاں جہاں ہماری آواز پہنچ رہی ہے تاکہ وہ ہمارے ان جو کانٹریکٹ ملازمین برطرف کیے گئے ہیں ان کو بحال کیا جائے۔ ناظرین، جیسا کہ 1 ماہ 5 دن کا طویل عرصہ گزرنے کے باوجود بھی ریڈیو ملازمین جو ہے وہ بے یار و مددگار ہیں روڈز پر، جن میں خواتین شامل ہیں، بزرگ شامل ہیں، نوجوان شامل ہیں، اور وہ صرف اور صرف اپنی بقا کی جنگ لڑ رہے ہیں کہ ان کا جو روزگار چھین لیا گیا ہے، ان کے بچوں کے منہ سے جو نوالا چھین لیا گیا ہے وہ واپس کر دیا جائے۔ اور جو ریگولر ملازمین تھے وہ تو گھروں میں بیٹھے ہوئے تھے، لیکن جو کنٹریکٹ ملازمین تھے وہی نوکریاں کر رہے تھے، وہی اس ریڈیو پاکستان کو چلا رہے تھے، تو اگر ان کو ہی برطرف کر دیا گیا تو پیچھے کام کرنے والا کون رہے گا؟ آج چونکہ کیبنٹ کی میٹنگ چل رہی ہے تو اس میٹنگ میں بھی ایک بہت بڑا لالی پاپ دے دیا گیا ہے کہ شاید آپ کے معاملات حل کیے جائیں۔ ناظرین، یہ ایک بہت بڑا سوالیہ نشان ہے حکمران جو ہیں ریاست مدینہ کے کہ 1 کروڑ نوکری کیا دینی تھی، یہاں پر 1,000 اور چند 100 ملازمین جو ہے ان کو فارغ کر دیا گیا۔ مختلف محکموں کا بھی یہی حال ہے، تو اگر یہی سارا سلسلہ چلتا رہا تو بہت جلدی جو ہے ایک سنگین صورتحال جو ہے وہ آپ کے سامنے ہوگی کہ یہاں پر کھانے کے لیے بھی لوگ ایک دوسرے کو
की गर्दनें मारेंगे। तो हुकूमत को चाहिए कि जितनी जल्दी हो सके इन तमाम मुलाजमीन को बहाल करे और दीगर जो मुलाजमीन हैं उनकी भी बहाली के लिए काम शुरू करे, ताकि लोग जो है वो सुकून की ज़िंदगी गुजार सकें। चूँकि अब ये रियासत मदीना बन चुकी है और जिसके हुक्मरान हमारे कायद प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान जो है इमरान खान हैं और रियासत मदीना में कभी भी कोई आदमी भूखा नहीं सोता। तो नाज़रीन, ये बहुत सारे सवालिया निशान हैं जो हम सवाल हैं जो हम छोड़े जा रहे हैं रियासत मदीना के हुक्मरानों के लिए। इसी के साथ अपने होस्ट सैयद मोहम्मद यासीन हाशमी को न्यूज़ बॉस वफाकी दारुल हुकूमत शहरी इक़्तिदार से इजाज़त दीजिएगा। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह सुब्हानहू व तआला आपका निगहबान। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।